kotomakudo miwadoto mau yesise ho ajahanda soji minaye palame minayo medeka gbero yemana iyo kotomakudo dozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo na iyo kotomakudo miwahanda soji minaye palame minayo tó dàgbò máa wẹ̀ ń tọ́ bó ń fi bó ń yẹsẹ̀ pa ń kọ́ mẹ́. àkúrúnà mi tàn Jésus Christ sí ọ̀chẹ́ wọ́n yín máa tán pé mẹ́dán ló bù ú dàgbò máa wẹ̀ yẹsẹ̀ tán pa ìnàpọ̀ àròkòròpọ̀ mi tàn. gbẹ́tọ̀ wẹ́ lọ́ntàn lẹ́ mi kúdó lè wẹ́nu mẹ́bí má lò kan jí búrò jogunjogun à. máa wù é fún pẹ́tọ́ lẹ́bi sísé gbẹ́rù yẹ wẹ̀ kẹ́mẹ́ yọ fífa tán ìnàpọ̀ ha mi tẹ̀pẹ́ kàkà sọ yìí. ìnàyọ̀ yẹn lọ yẹ̀wò Elias Atingla bọ̀ miro buha yehonomiton sisi jeha chakpa Romuald Inyasa mino akanu bonwa do hopede ha mimno mau sinsani pede ha mi yehono sisi ha to nume yeweno enembo azan do yiwe mi leko akan elo nu boleko akpa elo sa bo nous quand on merci avant rouler rouler tout jibo funfun wala supo bo mi roji mi na level ko akudo pere bo atere nji me bo moda hojo me da ho pa fe bilanson e na cheni mi ro kutondo ni bo karu kudonu me kuro hojra hwe do lo hele bisese yo mi ro bedon yiwe bo kutondo njiwe moropo mi ro kudo sedo yehono kan ho ito tagbo ma uye sentien bo sodo we boji da ho eno pen kundo do no ese uru para mesa ho no lo mo mi to gbese de sisi je hai mi no Simon kadina gosa do gbese do ye ho no gangan ho ito teme da bo chan le bisese ye ho no gan le sodo nu teme asore azore nu para mesa ho mele ye ho no wo da bo chan kundo ho me to mi meria jo wani ton tia mi bonu mi na si huin afasorte toton do akun leji do weke o me bisese o mi ro peto se o yekun le bisese bo asan igbeton de mi ko rogbon mi e o mi roji nu wiwale o asan je timbo mi so agbede ahun eje haroji mi levo ko ikudo bo frin nu petole nu egbe gbon se hon ton temetemele mi frin ye bo fun kana chobonu nu prometa bo ma o yesin ton le o na si utrende nu bo petole na si utunoji nu egbe mi ton e o ndo yiwe bo mi kore ji tegbe yehono sije ha tonu mi na hono sin no iwale nu ta to gbe degbe sedo wa ke obi sesiji do dagbe ma o to vio pe yesin pasin kotame wari ma o yesin to komi to trala sin komiyon eni jetedo mero todo miele bir propoji bon komiyon to ni wanu bonu hotan do kona ze gbedile yo ena si kule na nu kon yido lintame nu ko ida gbazame mero todo miele biro poropo bonu ese mawo sin howo gbe inu wa mewo eni wanu achetani wanu bonu ogbeni wa mero todo miele do poropo ji do de suno ima uto vio ku ese sin pasin kotame wari ene peto ho lo nton le mi kudo le kwenu bo emi level ben wi wa ra pa lo sa o mi ti mi roji pa me se hwan ekun ya hwan bo e fun panta peto ra pa zamede o yesume nu yesume ya ofisi ujo mele e pa me se hwan ton hwan bo nu e pa me se hwan ka ton yo mi ti mi roji pa me o sinsen ekun sinsen o ma o de suno so agbaza bo apeto le tentin bo wiziza e ma wonye nu e Kristo kun me yo ma we ne level amna tereji muna de kunu Kristo bo peto e jona kwedo wiziza na kwedo wiziza bo peto e ba mna chi ablumele e na chi ablume lo juru kokume peto bio edo wa ikuma loji bo mi timen mi loji ba no se hon nunu konkonton egbe ton we loji aovi Lucifer e donu ba kusbeze bule yo dabo wabonu e na sukuntoni ka so imo fonfo aovi na gboko egboko no aovi yo peto le na si mo agbondo au viezon bo petole iramu ali segon iklo mo edo bo we go indo ji
Iglesia mime Jésus Christou e wa gbe me fi beaucoup sou gbeto ma onu gbeto nu gbo bo so gbeto sinu mo gbeto le tintin bo kon kanjo yan bo nu Iglesia ene na hun kan gbeto le o Iglesia ene o ena levo ejo bena huzu nu tengbeju nu mime nu fode ou très sainte moi français evoro bon nu mime ne blame on beto ro hun kan ba le hun kan nu bo ba le o ina si mo hun kan no ka so mo fonfo bo ku na si hudu do Iglesia no si hun ji pere a nu go igbe bona se hun ton ene bon nu aton go igbe bona se hun ton mi ko ti mi ro fi doji mawu e ya hosuru se hwe ya hosuru toto na chete like ngonji bo betole bisese na se mawu ponuge aw ma fan tout deme bo Iglesia ene so jijan ye betole hon kan ba ele mi la botere ji betole hon kan ba nu bole yo ye bisese yo ina aweta deme me ko English to modi nu English le bisese yo ina aweta deme bo akuno zangba we wai gudole yo me kenu do nu enele jibo kendo aw vina pokoji egbetian ina levo Iglesia jo o betole bisese meru kun kan ba ele o ina aweta do ta iton siansa me npo bo agun na inupo bona inu mi menu fodewu bona ihun kan npo nko akotare bisese ye wono sisi je ha Romial chapa o mi dokunu mi yegono mi kodo sekoto sianzo e so dasinu mi dokude de jinu todo mi tole biro poropo Iglesia wewe mi akambia anwe kan Iglesia we Iglesia o tito betoleton tito mau po betoton po le Iglesia une institution humano-divine mais divine d'abord tito beto po mau po ton we lo mau ton eto yin we e we le Iglesia e kado Iglesia do yo e do me na nonu le podo mau sin togun pan me na nonu le pro mau sin togun pan e yin ko ito gba we Iglesia we mau de sono to Iglesia we bo Christian ndinu mau to le ikona e we Iglesia e na chenu nwe mi asikudo we yo ene bo roji Iglesia no na le vojo Iglesia no e na vojo we Iglesia o me de sian lo me e sodo belero àwọn vous piller weji bo meji Iglesia ka jijon e homedi papa weji ton itagbo gboro to so e homedi on e rodo papa Christophe 18 be kado papa kodo melelele do papa be rodo gan ho ito cardinal le bo dagbo chian be gon papa do Iglesia vojo sin azo kan e mo gan ho ito cardinal le o ye hono gan le body o e mo ye hono gan le o e no mo ye hono le e mo ye hono le o David no pogele body o diak le body o konu ministère ko le biro porpo tubo e na ro e andota Christian le me e ne Iglesia na vojo no si do ko yo clean me e ne o ena pacha gbetole bo egbedion àwọn de wa we ke o me bo be si okun sin Benin 5 mandi bo eroji bona meton ho awufi bo ina levo Iglesia jo bo me ke no cambio eroji o Iglesia hoho gbawe gba ete ka jijo kakabo egbedion wa ro ina levo Iglesia jo me de vole ino don yiri eroji bede bona me leo o nous voulons nous eze nous Iglesia hoho ton bo ze bo aro bo akla jenu alo pare ofine boro me blena bonado bakwe kabi na do ntemeteme petolo lelu ni do no ntemeteme do lukuna so han wo ntemeteme ni de we mechela emi mina time nu ni mana don miroji nuero jijoe do yesume boro jijoro weji kaka bo agunmi me Jésus Christou David vio wa pe o me wa so jijan ibun betona mo le gan akuno le vo le ko ati broji emiru le vo jo
beto bi wa pe lo me on enu ba ma o bo si wo enu e to go mi to lo wo bo ma o kan pe enu kunu mo epo pe enu kunu ma polo fufu o beto ri bu wa enu ba ma o medele tin bo enu ba ma o lu kota e ton le me ko pe le me comme il vodo e ton le di mo hu bodo bo enu ji ru ma o ba we me le tin mo ba ma o ru un teme me na bara time me na baru kame me na no johome bu tata me broji ma wo emi ton di o peto ro iton kon do peto bi sese o e wa pe o me nu ba se do yo tantan nu si se do me yo sin kono hu ni ton le bi sese bo beto la de ka bo akruno ro we ke lo da gbo ma wo ye sese wa ho Abraham bo de khale broji ma wo beto la do bi ba eburu nu teme ru ma chama chamble we ke o me o emiwe bo Abraham di ni bo ko do kun ton le kaka bo di ni baton me bo firo po kiri wa gbe yo enu pe so me na so jo be na so savona de ma obi egbon yi bo didi ena sin son yezu akun da pani roji len gbo viton emiton eru sekwe be na ro firo po no emiton emina so sedo we ke o me bo eye na so savona do ikun ve vie ton do emi o won iglesia sin tan sin to ekun kun sin bo apa ne de ma o to no Abraham ewade we nu e na jinu mali ai gbe mra he meru gan to agbe me fie bo chi Christ wa gbe o me yo en hun gan nu bo so pe ton so savona bo cho ekna yo e so iglesia so jijan bo so da sin papa pie de ye hono si je ha chapa romia lo mutie bo be sin we nu peto emi e do nu kuno ji won da gbo na jira gun we ke bi seseme bo beto e na dinu do Jesus Christ do ji nyiwe ya li bo inu bo we siza ali ise ogon nyiwe bo mede wusi ma ogon magun chichi a be si pe ne gbe beto ro ma o ba nu bo bi se tun do ji Jesus Christ ji e na pon ti o mo ma wo se do me sinu kun peropo e kariye ti o bo na yo e do nu won fu mese do le me lo me so English so to le e do nu yi ro e mi won nu me hun mi no gbeji mi no gbeji nu senchele ene mi na no wan yin cheme do yin mevo mi kna pe ntiwa Kristu mevo Engleja pe ntiwa bo azo ene de zo yi bro mi wa zo na no po ha mi ka so fi egbe o pondoi na no po ha mi amo nu nzo mi yo mi no gbeji nu senchele o Engleja tite buru iwe kaka yo Engleja ita fo gbe bo nu barabara Engleja me bo se Kristu dobro mi no gbeji yo e wa gba se ne o bo so Jesus Kristu o kere die wo e pezon a nu kon topo agunvi po bi sese yo e do ta nu devo me bo adangbo Christian le o ye son ganje Jesus Kristu si honhon kere die a me ro po no yi hun ere gan e da fo gbe nu Engleja kakabo e jan ti di ma wo ekun sọ̀rọ̀ hon de o bo memo mo ro fe Jesus do e kawe anakudin na gboidin bo ndidi before sin English and English avoda bo beto e Christian bo ndito bo ko do English ye tun loji emi la mo pe ma fon fon runu kun wo ogbeto kan ko ku o choho e afonu yo bo enu mo Christian wa ton ro se ko to en podo nu bla okuru mepo nu ene bla onu peru to boy ye tagbe so yo Virgin Maria savonu ma obroji ewe da Lucifer boy Lucifer aru petole fun e eni blogbon de bonu Lucifer ni ba fidegbon epodo ujomo tole po bonu Engleja e kadwe won le ganu petole o eni jon didi kereji ndidi ni ma o kereji dagbo ni kekere ko kan ene o but dagbo na jino Maria ma si bion de boy tekpe o ayo eipe bo mi na so agbazabo ape o me bo a o vi na sunkun to nugbo mi ko ti menu mi bo e ko be bo Engleja e na jijon didiji dide Jesus Christ dogbon nu pie bo da awun yan wanu e ndidi we imo e awun yan wanu e bo de ndidi to sin so ene oju na gba Engleja chedo Engleja ene ndidi ma so aru de me abo ndidi bi vode me ena levo so jide do peto Christian le ubo ndidi du ma udo ponu ge si honhon ena vole kwa pe lo me
Bon, ingleja ene o me na no po me na no mele bise po ina ganje ma wu yesi se po Jesus Christ po keresian cheji le vojo ingleja ton fie be siene ena le vo ingleja jo beto e do mi di nu Jesus Christ we na de nu Jesus Christ o kere nu gbo beto di ndo mi di nu da yesi se sia che yo ina ganje yesi se no sia che u kede muna se ma o po homero po ge po ma fan du de me nwe bi yoro ina vo ingleja ojo ene bo mawu so agbaza bona ajo ingleja ene yo senu yue bi se si tojo tewe ingleja nu kon ton Jesus Christ si agbaza o na jiro Maria we so ro pe me fi bo nu egbetole iwana o mimo akruzu nte mi no akruzu li ho ino zonka so I calve yo nu ejodo go hoene onjio mi sesin e patonu ingleja ene o e tonu kuni e patoni bonu ma o sin ho ni ma so bi ototo bonu sede o e tonu kunu ingleja ene o bonu eni ma so mo ma o le bodi o bo tun ro ma o ri o e wo ko le nu ingleja ene bo so je poli bonu ingleja ene ma so yin kon ro ndidi me o e von baza ton bi sese bo kanjo bi se sasin ou touton onu bere ni ma so nu ingleja ene o ouais wa vivant temps et so kaya kluzuji ton Jesus Christ kan bo nu do hore ntaton e do tochi on so yeche so da loto me ye mu bo mu ku abo igleja sin ye yo anteme je me ton esprit yo Jesus Christ so ye ton so do ton si a l'homme do e tun oji ye ne no temi ton si a l'homme on igleja kun ku bo baza ene mi ton fun bo kaya kluzuji pe yo akuno e fon viton sin ku agbe bo ta pa yin doji emi na level ko amna va jope lo du Galilea ba pa ene we ro dide pon du pon am si hon me mechile mi bo mawu jawe yo e doji ingleja o Israel na so ru gbeto ru da bazame a ru fi technology a e na jete sin se hoto me e wo so ye we jan do menji mo bo Jerusalem yare e jete sin se hoto me bo go ho mi me da fenu ton yo un ton ingleja ene ton bo jete da kun bandi bo da bo ye se sen biome be si wo ne no beto bi sina tun oji ingleja ene o e blood e kun si no tuton o e kun si kan ya cruise di o e kun si ton kun ni o e kun si pa to ni o bo me na no ingleja ene mele o nu ku e to na hun ro li don mo hun ra paza bo to e to na hun bo ho do e ma o de o e na se le vojo ingleja e ton fi de be si ene bonu bo da bo be aso but the day ko do bo do evangeli ameyo e do nu fi yare adede wa e kuno so do ko zen hoho me o mo mo no ba ko zen o e da bo iton do ingleja hoho roma ton meyo e do ji pere me lo kun sinu fi owe si zawe e ta gba blu e me mi de o to bo yan paname e yan e perfect yin to yan bo putun do ma o me ton yan do so ide ya but dagbo e ka ko tun bi se sin to yo e do de mi wa yo e pe fide ele voix ingleja so jija yan lo pa fori bo so da sinu papa Pierre papa ene papa mi ton su papa ki va ton konton go e do ji e na voix ingleja jo me lo mesi zeto bo je how e je Jesus Christ wo devo e wa so bo lin do ye ton e blo bo en ho no vi Jesus Christ ton bonu ingleja ene na sinu Jesus Christ lo menu bo e wa so ingleja lo de le voix jotian e do ji e na yoro ingleja mi menu vodeu Jesus Christ ton e o kun sin pana me bo ingleja ene gbra me o better mo o ba le bi sese o e na ase ma o ro bo me do ai hai ton le me ma fan du de me ma iwa bo de me ma ibo kono pe ma visionnaire pe ma do aze ma wa bo de kon bo ma wu na no po ha ye bo nu pipe ton e na de legbon ye ji bo na do nu kun lo ji be sin ti on me no ingleja ene mo se ma o ko ko me ko ke ipole o ye ku o ye na no ise pe tantan c'est aussi un pas et de nous ko nda pour vide bi c'est bon mimero ma o ba ro nu gbome ro ha mi to mele o mi na kenkele bona se po bona ma kun ro ji won yin ma ro fini anji nu bla kun me ma fini anji me reze ko ma fini anji o le ganu bo ma ro fini anji o egbedion da bo vite ngbejule sonu wa bo wa da bo vite ngbejule mi na mo ro visionnaire ku ya da bo vi nu bole adangbo yo me ro pogere we kanje we nda gbo ma o yesi se po Jesus Christ so hon pan beto mi na ya jogba sa mo na le ko akan nbo me ro mo je me de na kan bi o e na kan bi o ingleja o dide ye ko no si je ha
il y a ce tchaparo moyo a gumi mewe boin titome mauton serho tometon bon mao e o consi serho bo jete da kunmanji bon petel na si no bon ponekan renu mene on e we ta bole vol chichoe e we so bodoji english ja e na level jo e na tiano pro komiton bonu mi na jogba sa bonu mi le ko mi hemi na yo mi 66 89 79 75 66 89 79 75 kabi 94 22 22 13 bon numéro mon dieu me de ba yo mi na ipeton mi e na chen mi kudo todo me a fɔ tɛnɛ gɔmɛ kaka jɛ we enu mi de die bɔn maaw gbɛgɛdana su rɔdo maaw yɛ sinsɛn jini kusipodo a ye kuma kuma do tɔ ebiɔ agbazamɛdo bene tomi tɔmɛ fi lobodunjɔn gbanamɛ tokun la eyin zandiya do tɔmɛ maaw aburahamu tɔn maaw jakobu tɔn maaw moyizi tɔn ze agbaza do a ye kungban elɔ jiyɔ namɔtɛ lobona de fitɔn lɛ sin awovi bɛ zebulu gbenu kodo bɛ zebulu sin vi de lɛ eweyin meekuro azegbenue bogbenue kuvitɔ gbenue yɛmawe gbenue dangbenue yɔ ena ɣlɛ vi enelɛ bi sese gan ene wɛ mawɔ ɛsɛ agbaza do zandiya do beka do soviɔ di do gbanamɛ kun aɣwan ene mawɔ ɛsɛ agbaza bo wa funfun gbe yɔ na fun gbɔnado tɔ ɣwan bɛ zebulu kpodo fitɔlɛ kpan ewutu ewa gbanamɛ ɣwan eyin aɣwan de kponu edo funfun jɔlɔ gbɛtɔ ta kɔnu dokpo gɔn ya lɔ aɣwan yin bɛ do funfun jɔlɔ awovi bɛ zebulu kodo vitɔn lɛ ko gɔn eyin dɔ nui mɔhun sunu nyɔnu gbɛtɔ ekoro ayikungba elɔ dilɛ biyɔ mibonu mina siku jɔlɔ gbanamɛ bona siku mɔ okɔnlɛ gan anako ime bona koro sinsɛn debu mɛhun tundɔmɛjire gbanamɛ sin aɣwan elɔ emirɛn emina yi bɔn xɔlɔxɔlɔ awadzidjɛ kantuntun médecin awovigbenu médecin bɛzebulu gbenu wɔn médesunɔ eminadu atsɛtɔn gbanamɛdo soviɛdiro sandiyanto sin kanmɛ tundɔmɛdjile eya fɔtio foetero somimɛ eranji hun hlɛ gan eyɔ hɔhɔ komɔ do gbogbenu azegbenu yɛmawegbenu kuvitɔgbenu dangbenu bɔndebu kunsɔsiku pe emilɛ wo azɔndebu edze adebɛ ya zɔnbudo do agbazamɛ ye alisudomɛ numaro nukɔn yiwɛ azɔnkutekute erodide do yɛlɛ yɔ tɔnɔdie gbanamɛ soviɔdi eyedzɔ emina siku yi bɔn hlɛ gan eyi maawo gbɛgɛlanso hɔndɔtɔn yɔ emina siku mɔ bɔn kantuntun enayin emitɔn enɛ wotu ɛlɛ zɔn bɔn gbanamɛ do soviɔdi do zandiya do sin kan mɛ wɔn bɛ si nyɔn zangbelɛ tɛgbɛ krasɔ yi sibigbe yɔ maawo gbɛgɛlanso hɔndɔ eno tun kanu mɛ eno fiyɔ aze sin mɛdzi eno fiyɔ yɛmawe sin mɛdzi eno fiyɔ dan sin mɛdzi bɔn eno mɔ awadijɛ bolo mɔ kantuntun bolo mɔ kɔngbɔ nu azɔn yi jɛwɛ ede lɛ yɔ mɛ kpɔdo ekpɔ eno dɔxo bɔn nu edo mɛ gbɔ yɔ eno do maawo gbɛgɛlanso hɔndɔ bɛnɔ se bolo dalɔmɛ ta bɔn nu edo gbogbo yɛ yɔ ena siku gosi gudoto ye bɔn nukɔn yi yɔ ena tii nu ye mi bɔnɔ minadzɔlɔ gbanamɛ do soviɔdi do mɔ gbɛgɛlanso hɔndɔ gɔn basiku mɔ hɔnhɔn basiku mɔ atsɛ yi basiku do ganjɛwo bagasiku do nudidi bɔnɔ hlɛ gan na siku ti nu mi gbɛtɔ lɛ bi do gbɛgɛlanso hɔndɔ dɔ vie mi tɔ lɛ ena ko asɔdzi debu do koe ena lɛ nu ye mi kpodo ekpɔ minanɔ dɔ ko bɛ mi kana sɔ gan hu ntɔlɔ edo emisie sɔdo tanu ye ibo fiyɔ yɛ brabra ekuro la itɔmlɛ bi kpodo bo kpe tsakatu eko da ilɛ bi sese gban boenu daxɔ ene mawɔsa gbaza lobo wa ye yɔ nbonu ni ma ye koenu xɔnu mi yo mɛ bi sese bo dɔn do gbanamɛ do soviɔdi basi ku imɔ hlɛ gan gbanamɛ wo mɛ bi tɔn yɛ ede akɔta de sɔyin fo wa ede sinsɛn de sɔyin fo wa mɔdo kpɔ jɛ eka de tokodɔtɔ de sɔyin fo wa wɔn elɔ esi ɛmi de diɛ yɔ gbogbo jigbasa daxɔ edo gbanamɛ si ahwan do soviɔdi o sanya do kan mɛ yɔ eye wa yi tɔnbɔ miliyɔn mɔ misikuse bonu tore kase ebudɔn to de. eneme mikolo vele ko agba elo sabo me la ho pa fait bien dans un monde nui eneme mi hamina do 66 89 79 75
kabi 94 22 22 13 bon miro monje me dibawe mina campio yakuno sije ha o eneme bon ingleja da bolevo ingleja jo buru aso allo don mero kanwe allo abiyaka bonsoir la bovie to do mudaswe me kudelo ne micro yi to no mudas aha fitanga simile alreta donu fo modeste ne mi de gbon gaji abiyaka ndo makado ko bela ma da bada ma waru paname jeli mina ai mi ropubo mi onuji u fenu idagbo blo mi le zande dion mi mali mi nanje mi ko kuna dagbo bi nanje waji bo fenu e mo ro kuna mele nanje sisi mi sia fo modeste me dagbo bi ni o do wa mi e de mi sa official ba jeli agbe ni e de si o bi o ne ko dagbo ti ado wa me o do dagbo to lo pe ena chan fo modeste mi kundo kundi de bonu eni bo isande do kanu ena chan mi hebe eyo oh fo modeste na chan sia oh isa fo jo to no ko habisia Ayons un antenne photo modeste et mission à l'église 66 89 79 75 94 22 22 13 Milodi et la voix anglais jajo bonu tabovile peto e bamran sema ule ina si usema u onu peji nu sentole e wono si je ha mi to konu mi ye wono Elias Tingla et la voix église jajo nu bo o tonu to mi to akanu e bonsoir Zago abe Zago don oh tonu mi ami de bon dilo ke fo sanu die me fo sanu ami de bon biro todo mi e do Zago zo oh Zago zi woti men era se we ha do e ma do je kulo avance ko kulo asi ta ton wo moi ganji do mi saison radio opéré gege bon mais de wa bi me wa ti lo ko ja oro fi mi kom e ro na posi mi saison radio opéré mi keklen oduno de wa tele radio opéré di ro mi na ko bana me ko mi se ko mi kom e ro ko le men le ba mi mede den mi de tu dans les deux so gbeji lo Dago vile o mura de e sa mi gbe san wa yo e ma negrije o ye ni bo eyo fozanu e o nu kan Dago vile ko me on Dago vile we kan minaze nu ne ro toji a misia e o ena chenu fozanu e wa kan nu bo de kun Dago ton e do egbedion nu e bai pere nu e bai Dagbori yo me na se ma o ko ke po mura pen so ma o si an chele ikerebe me ro nwenele bawe ache gbana meno zamno hone tokuntonga meru baile ko tafa gbana meno yiranse mo ya che mo ye hono o nando le prophète bible wona na bon jameton akno Jésus là croyez-vous que je suis venu abolir la loi et les prophètes? Non, mi vedo do nwa bona sonkon do no sin podo gbe do nda etele ko sin azo sin e o nwa wono sin na sogbe bon we gbande mele yo e na lo bi na chelo Tant Jésus Christ toi et bédien da gbasa me yo nwe ma sogbe ale yo e anjila bido e so ma wa 66 89 79 75 94 22 22 13 quand pour nouveau nous mais ba manado mo jemedo para me san honji no alo pari bo he hunu mi mi na yiro kabi kunde mi rumana de no english egbedon da wo vele so ni bo kon de hoya nti aijai Dago vile ton zen we ko ya aijai we ke me bisese o to numero kan we le mi kono yin na mo ko toma na mo ko toma
Encore da hora ho ya do me. Milo. Fita yo simigari. Milo. Fita yo simiri. Milo si Cotonou. Milo todo mie. Mi time. Nous, les filles, notre agloïs dans la même idée, c'est bien. Mon coup de cambio wa. Yo, je me wa menu. Je me la le choix elle nominé. Gandhi Joko Komeno c'est mauri. O photo ma yero broji Joko Komeno c'est mauri sim. E ma intanta mene ma do kan kon meri roji. No e ma ozon me ka be no ezon me leo. De wo ipe o e no blosin. De juru me bo e din na gbon e no blok mochi. E yon photo ma na chen mi ha mi na wa. Para me do clôture ya. E ka do honto gore bo. Et nous voulons mettre compte au tamoro à la dia et moi 66 89 79 75 94 22 22 13. Ton numéro quand oui. Oui, allô. Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup d'argent. Oh, n'est-ce pas connu. Ah, oui, loco Chantal. Dada Chantal signifie. Ah, c'est pas. Eh yo, miro todo mi Dada Chantal. Zovi. Ah, jari dagbo me. Ah, adare wa dagbo lo baba mi to male o. Ni si npe bi bo do la. So babo mi tara ko do de pe we de wa do na ko ko le o. Ya mi ko le lo po le. Moi dandan. O mi ro wa che to mi ro gbe to lo wa che to mo re di. So de bra de ala kan no ne. Dada Chantal, mi kudo kundi don tapo, ma we tiami, bo hule mi gambo de mission blumei, et l'antien de popo miton. Bon, ben, c'est bédion, ni lo mi deleo. Dada Chantal koyi, jena kan biewe. Eneme, ingleja, élève ingleja jo, 66 89 79 75 94 22 22 13. Mais quelqu'un saison radio miton. Allô, Harry. Allô. Bonsoir. Bonsoir, Nami Konoyi. Rose. C'est fite. Ah, wato. Miro toro miye. Ndazo mi do mi kudo dagozo. Ena chen mi Dada Rose bo. Jali no dago. Jeli ka so ibo bo. Aso dagbo wa ore o. Yo kuton to ni we. Yo kuton de lo sa po ke se po. Ete ka do mi dai gbona me. Ete ka do mi dai gbona me. Azon etan igba na me. Mo ka tutun. Azon lo parite. Azon. Azezon. Cho. Azezon. Bo dagbo zinzo deji. Bo be sin ti on mi ton ka so imanfo. Amen. Atie ton no po ha mi. Exandé, Dada Rose. Ene mi ha mi na yoro 66 89 79 75. Kabi 94 22 22 13. Ene yehono. O mileto kono tro mitole kaka. Se ko tona na ko to mbo enamo kan abona no jilo inde kailo we no se zonu gba bibo mo to wonu ya se ko se nje mi de sin gbe me kanji. O noe melero ki kan no fe mitole ki kan bi o san de tin le yo. Minando simenando porco. Ton numéro quand oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Et là, il y a un audio ici pour la fin de l'audio. Fofo Yves. Oui, abe. Ah. Nemi Karigon. Et le Gandhi abe. Claude Gbesian Gonlo. Et le Gandhi mais. Et le Jogun no tago santen. Fofo Yves, mi kai won dagbo me, bo mi no yo mi ro kan tegbe. Ete ka do mi dai gbana me. Ah, le don ya itana me. O do tagbode. Bo nse, bo da ni ma ugonda o beto na kite ko modemi maupa. Akin mena na bato na boda ipo terrain we ni enga terrain mo me do ho do no pere o da ho ro fi
ndona weta na ho me do kio donc terrain we di nun ta ko de ma un ko donc terrain de terrain bo mo da que mana ko de ko do fie ni fi di nun ta ko de ho mi dele mi se ho tombo sekpo e bo batoni ha mi don ndeka ha mi don donc di nindo ko de me ko do fie ne ti ma di fio ma wenbo fofo Yves ena chenu mi ikudo ma obiba moe gbeto gege no se ho temeteme ho barabara ma sin temeteme ko no se ho wule ye si sekpo dagbo ina moroji nu pipe rufine bo kai wan bo imedeje wo win bra kunme mo ya chi bo akwa itona no akwa itome esna itonu bu kono de ya ikra iton vision de ya okay eyo fofo Yves ena chenu mi fifa ino kwa hami okay merci beaucoup merci. NME 66 89 79 75 94 22 22 13. Meme ipaname konle mi homia de kun paname. Meme maname blo fenuna bo mikporo deji bo kanje jiroji tagbo ma wele. Lo gbeto gege tin bo ki hokmo e. To numéro kan nu e. Oui, allô, Abel. Allô? Loko Chantal la kam. Aha, dada Chantal. Fita Yasimiri. Allô? Oui, allô, moro mi loko kam ya na iba kan we. Mi oro mi razon do mi yachi. Azizo. Ni cambio oro ji eteka do mi de paname aji. Aha. Paname o. Ti do so paname anda da chi we no yi. Bo wa don mi bo mi be. De mi ka be o. Mi me no mi to si vi di aize mo e be paname. De mi ka be paname o. No. Mímọ̀ àtọ̀rìn gbọ́ táwọn. Mímọ̀ àtọ̀rìn gbọ́ tágbó lé àkùtọ̀ yẹn fún ilé bílẹ̀ bọ̀mọ̀rọ̀ máa ń tiẹ̀ nẹ̀. Ndé gbọ̀nyẹ̀ wá gbọ̀nà mìíràn náà. Wọ́n kó dé mẹ́ka jẹ diyan náà. Wọ́n kaka jẹ diyan mìíràn mìíràn yẹn tó ń ká sọ ìmàvọ̀màvọ̀. Kaka sọ ìmàvọ̀màvọ̀ yẹn tàn bí gbidigbidi rẹ̀. Kílísù rẹ̀ súná kan lọ́pọ̀ hàmì bọ̀. De kílísù yìí gbé bó sẹ̀ tàgbó bó wà jùlọ tó ń sọ ìfìvọ̀ nù mìíràn mọ̀ mìíràn wá sọ yìí. Yabono sijeha. Oh, yabono Elias Satingla. Mi proko dono toro mi tolewe. Alabe. Don me lo kanwe. Mosabe. Na mi kono yi. Ne kutepe matinien. Fita yira simiri. Nyaki awato. Awato nle. Agwan awato ton lo. Elo pile. Jogun a. Elo dagome. Eyan eteka do mi de igbona me. Jaya mi do gbe mi fun we. Mi na do no ido mi igbona me nu mi yi. Azon ite. Azezon. Ete. Aze onu gba je de so mu me. Eyan bo mi mo pongbo kabi. Vonu e ka hunle mi gan chi. Lemi do. Vonu e hunle mi gan chi. Ka mi ho koru gbona me ya. O. Ere no sako. O. Era chenu de dama civilienne. Ezande. Ami. Era check ka FIFA no kwa mi lo mo lo hato. Ene 66 89 79 75 94 22 22 13. Ero iglesia ina le voicho. Jaweno. Iglesia ina voicho. Nundi ojiye kaka wede ina voi iglesia jo. Akuno Jesus mi nga to mi ton kororo. Wen dagbe sin hoton le mi bodo meji. Aide na hon. But don't dagbe mi more ina hobby. In a hobby, endo in a hot door, in your moment, as more in a horsing, endo doro ganju and you to a can ho. No more to put a minute. Yes, you have a great and for John, when we could have seen Dossin Ganji. Remember, it could have seen Dobon, we doesn't do Ero Gigero when we turn tea with a mouth track Bazame. Nwe ka we jioi no de ha nu de do wo so mi come to so a de on to fun fonto modo e da zinyon jiro kunwe do ma wo e so nu kun te bonu kun kaka e ma gba nu yan do a gbere pon Christian le bi o bi gbado e adana gbo Christian dinaro Christian. Allô. Vous allez m'avoir. Allô, bonsoir. Donne-nous.
do nous l'état d'eau. Nemi konoyi. Il y a un Canatoni premier arrondissement d'Apotou. Bien le todo mi fofo nya si avotru. Oui, c'est le colonel de ouais puis mon maman tout bien donné que do même. Beaucoup d'eau mon généralement des sommes bas ni ou même ouais puis mon maman tout bon. Fofo nya sa. Ouais. Ete ka do mi dai gbana me. Fofo nya so kan ko wadamde ene bo eroji ingleja beto emi. Allô 66 89 79 75 94 22 22 13 Memero mon jame ba elei Memero kunde de mona de elei mi hemi na yiro bo mime kaba mana wak paname bo miru hukun ele to numero kanwe. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Mais kudo le voilà quand on vient de l'émission là. Ha na mi kono yi. Yo do on do de G point Norvège. Fofo Norvège sinfite. Oui, allô? Sinfite fite yo simiri. Nous y sont Cotonou. Miro todo mi fofo Norvège. C'est que nos émissions d'autres quoi, mais qu'à pas ça milo. Est-ce d'abord après que écrit à ton quel wenya kaya kaya to lo blebu. Etina pour tout non le ya, etina si c'est le bien pas de mi ho do président mi di lo kero. Écrit à kako qui kere don de que pas ça no plan ni. On a cambio frère quoi. Enyo mi se mi karo catholique amen. Mi no English amen Jésus Christ tout temps. Ela tient falor be. Enyo mi na igbe ton mi. Mi igbe mi san de di. Ene mi hemi na yo miro 66 89 79 75 kabi 94 22 22 13. Enyo nu toro mi tori ma so yoro amina to do te hwebo igbe nu fofo norbe bona si hodre nu wale de nu ene fofo norbe e hunu de yo mi sin apapa e cambiero ji e mi nu plome o sewe o e mi no cambio mi de roji tagbo agun english aton kere to nu o kanu e. Allô? Allô? Me kudo le wonu. Mi se zon hajo pere. Mi fon ganji nemi kono yin. Nkote? Koto mi se zon hajo pere. Mi se zon hajo miton. Fofo nesto, me mero yiro kan le mi keken bono se zon gba fi bo mo mi na se o se nje pe mi ton me a. Mi hemi na yiro 66 89 119 75 kabi 94 22 22 13. Allô? Allô? Ouais, il le ko a yiro hudo la kan wen na mo we toma. No ko kamera yo mi mo jame ton na we a lo. So pere de bo je ono lo ko la lo ko to tabla vovo musha vovo no lo taru nu e bo. Fi no sandele o no zero teome. Eno inde Dẹ́gbọ́n mi nínú ìní káwá tẹ̀lé rọ̀ èmi lọ dàgbòrò tẹ̀ ọmọ ẹ̀mọ́jà pé àgùnmọ́ náà dọ̀kọ́ mọ̀ èmi tán partisan mi tán lẹ́wọ̀ yìí náà àgbàna ló nu kúta mi bọ̀ òkun ṣùgbọ́n jẹ́ mi náà mọ̀ ló tẹ̀ lẹ́mẹ̀. Ẹyàn mi ṣe hó mi tán fòfò náà mọ̀ wẹ́ tó máa ẹyẹ lọ sí kùtọ́nù ẹ̀ dẹ́gbọ́n hùyàhùyànù tíyàn jì. Enyo na chen mi mina sun do kanu hoy bonu mona si hui benu kambio temetemele ene eroji fofo norber yo boroji tagbo le mi seroji ingleja hoy ingleja. Allô? Don mi kanu e Emi fo konu mi mi lo kanji le mi kono yin fo kanji na ene yo ndo pe ku remo ti ti jo se àgbàgbà. Fofo remo sin fijo se mi lo to mi. Lo nja cambio. Lo émission dio d'abord
catholic english and sede abi chise de vole dona ntesi english a catholic allô oui allô ero sinse o miro catholique horo rufia english jami me jesus christ ton e horo mire mawu agunno ton kare aji no cambio de one eyan mira igbe ton ni allô oui don numéro kan no mira mero pelo sutana don numéro kan no e ndo gbe no radio tado miro pe yin mi e na yo do kan wo François e ko mi si akasa to ndo la cambio do anameo ese mau nu bo di taranye di ende de me suje de Roma mau nu bo taranye di Roma mine bo inu pacha lero do yen gon peri e pacha enyo d'accord mine gbeton mi ene mina sun donu mana si hu igbenu me kan biole bonu enye pode yo epo honu jenwe mina le bo hunu sin kan nu yo hono sisi je ha chakpa inyas mi de kono toro mi tole me no kan bo yo le yo ena chenu yesia me ma mo ale yo wonu ko diro nu kiko a gana ko ba yina mo bo nu kan be tole yo ena isa do mi bo to mi to sin ko me ta ko sin ya che me mina na e mo jame no kan be le bi se ton nous nous mettons Thomas Cambie et Cambie de Meji dans Meji na Hodjo et ne va bon Hodjo là ha sacrament tous les cho bien bon c'est en point Meji on y a ignu no vi Thomas de Meji et inde marason jewe o ine toto kuya cho ring batak bemesi nous la gwen jabo mo do we na Meji non vi o kana ba ça ton bi simplement mais au quand que né on va gbon si amisa je no de ya en wa misa meton ponwe ti adon de si wodo e we no se ro to ko si mo ko de si we no le do wa we a no le si wodo me eno istoton ji bonu ikho le ni gbon ene nu e kan je ami o croix ensemble o fula nu e lo sacramento yo o le gansi un tombe igreja ko kun mi sin do bon mau no kon cheton do nu en le jibana siku wa kun gansi anzo do medi na wo khole do propose gbeme gbeto tin dimbo e wa gbon me pon wa bokas nkaru wewe bo e do are anzan be igbe bo zan be mo kan tuntun nu no gbeto wa to me fi be do meji wa gbon me ba gan be kan do e do meji no gbon meji na ibo gan gbo ku e kon te hu tí wọ́n nù kúrò mi wá ibùdó kú gan bẹ̀rẹ̀ àtúnfẹ́ òun pẹ́lá mi sọ yìí bẹ̀rẹ̀ òun pẹ́lá mi sọ yìí bẹ̀rẹ̀ òun kan òun fọ́fọ́ tó mọ́ná tó nà méjì nùwẹ́rẹ́ wíwá wẹ́yẹ́ yọ nùwẹ́rẹ́ wíwá bàrà sọ nù bọ́kọ̀ nùwẹ́ yìí fún gásì nùwẹ́ lọ́wọ́ zan. ẹnẹ bọ ẹ kàn bí ọ̀rọ̀ jí. ntẹ́ o tú ẹ gbọ́n sí pélépélé tẹ́lẹ̀ ọ zìgì náà tìyàn jí gbọ́n mi wá ìdíjí pé zìgì dípò wa. fífa kan gbọ́n mi de bolo yìí wẹ̀. tó mẹ fi dín bẹ́ẹ̀ kún màmí tó fi dín yọ èso kẹ́dọ̀ àfiwò èwé àkọsọ́sí náà tẹ̀lé báyìí ló náà nù pẹ́lú mi sí máa kàn àti orúkọ mẹ́tọ́ jí sí bẹ́ẹ̀ so kẹ́ lé àkọsọ́ ló pẹ́ sí bà kẹ́ náà kẹ́ dà jagoda bẹ́ẹ̀ àkó pẹ́tọ́ tó mẹ fi bọ̀ ẹ nùbọ̀ fẹ́ jẹlẹ̀ ẹ jẹ́ lọ pọ́n dé orò kútọ́ sí tọkọ àgbàǹgbà sí nù gègé jẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ kún ma jíun nọ́fí mi tán fi ẹnu lọ yẹ kó dé ọdún tí mo ní plétẹ̀ ní croissant ìtọ́sí mo ní blanc sẹ́yìn ìtọ́sí mímọ́ kan tán àwọn yìí ní bon tẹ́ tó gbọ́n jẹ́ kan tán àwọn ẹ̀yìn àkàkọ́ bẹ́ẹ̀ mẹ́ẹ̀dẹ́. e lọ jí ògbọ́nàmẹ́ dàgbò máa wò dàgbò vilẹ̀ tó kẹrẹ́ yẹn jí kàbí dàgbò vilẹ̀ ò fotunu lẹ. máa wọ mẹ bìtán ẹ máa wò pé wípọ̀n gbére pọ̀n abúlákàsí máa wọ ẹ̀jẹ̀ pa fẹ́ ti àgbàsà gbé ní kùn jí máa wò pé wípọ̀n gbére pọ̀n àkúnlẹ̀ òpógé tí bó jìnnà kó sẹ́ńbìlà ẹ̀kún gbọ̀n yìí máa wò ló yẹ súnmẹ̀ gbọ́dọ̀ wò èjì yọ ẹ̀rọ gbọ̀nàmẹ́ gbọ́sọ̀ pa fẹ́ ti àgbàsà ẹ̀yìn sísẹ́ ló sì nù wọ́n ẹ̀ wò máa wò jẹ́ kó akọ́ tálẹ́bí pléwẹ̀. Fofo François yoro sian kasa to boroji ma unu bojen wa ni wezon bo katolika English ho kanye anji mi do fungbe gegero do no kwe do ho lo konpon boro zangbe to so fecha dagbo bio e wa tro e mo ho viton le kene e do ta iglesia ho do e viton Jésus Christ do wa yo ren we e be asere ho ene be do e ne fitile mi
nous les djidje be katon ganye nous djidje monu bo be de meji e gbana me no mo azeru me e gbana me no me azeru me weda se we ya ma o tan wa o viesin bo tan wa nu lo yesu nu yen lo yesu wo beto fun yo e tan wa sin e tan wa o vi bo beto ka zetaje te o te tan wa o viaji oh minadonu fofo François yoro san kasatoro jini haye ho mo ganji e do awun ya e commento le ho nken yo e wa kuza lo taji e wa kuza lo taji ho bio e ro ye ho mo meme nuwe miroji ekunyo ekun sinu fi oze ngbe yo e wa yin we yin taji we mi ho nken yo e wa yin nu taji yo Jesus Christ do ro ye ho mo me bo mi leva do khore mi miroji e nvi un yare yare wa e kuno kondo ko zen ho me o évangile ya do mo me e mai mo an fi won ko zen no gba bo vi no la me nbi no la me on fun gbe ni le e ma ho bo de ho mo me on asan le me mi ro chiche to mo e te jijo e kaka bo me le wa bro mi ma o bo e mo ase te no ra se te jo ase jo e mo nu bra no jodo bo nu dagbe ni o ahwa me ma so di nu pon bi sese jami sa ejibo ba ka na e ton le mo do to me fi bo ye wo no ko ne ton le ingreja ho ton le jensi no se e do pan me ton mo no ji eni ton le esprit saint da so wa ro ton papa esprit saint da so wa ro ton ba san de ma je o esprit saint no so arranger me a bo ro ji eni de petite fille le sin presbytère bo e ka de sin o ho fosin ma o yin o e me wo ji de sin de ne ma o kwa o fi gbo no gbo a horo do e be ye hono do dinoji sangbe to so fecha horo do sin àwọn ya ho nken yo e ya àwọn taji yo bo unjina vo tereji mona do nu o fofo remoroji mawo nta so bo enu ba mawo betole o mi ma vedo sin na je dokun o na wa le weso nu ba mawo sin enu ma ba mawo bo do edidoji se do meyo e wa ndelo fi kaka e wa ko sin pe fi o e yo eno imu bono joko tana do ni jinga do gbe ni jensi bo e so no ba ma wo kwebe e mi ba kweba hu mi blo affaire mi blo business bo créer société bo so impôt bo wa jo bo mole amo e do ma wo ba wo no so no ba ma wo se do meyo nu konton fifa nu akwemu no ho ai nu gbe me fi sin le mu ho ai yo e no ba ro taji mu no ba sekwe bo e ba se ko gbe ma vonvo bo di doji gbere ti ro ku ogudo bo emi funfun mi ton èyí funfun mi ton gbediyan mi na yi ton ro sel sinu kun sel na dapo nu mi o sel na dapo nu me o enu beru gbe me fi bonu aku o enu ton ji ba emi mo de kun mero a me lo ba mi nu po enu wo zo we no se ma o we bo ma wo enu ba se ko to me we nu ba beru ku ogudo enu ba lo taji bo de po ma onu kon che ton do meji muno do ache ton vivu vitikli metone diro me sema o me be bo se po sisi po eroje fifa mi ton no po ha vivu vitikli ton le vitikli pa ba sin pa ba po on petole akwe me le doji o enomo o e na intagbo vio e fulaje na bla dandanji o chapelero akwe mi anu kun petole ma ro ko nu gbonu mi untuenele e sacramento bokoti e gbaname do ame ingreja hoho sacramento de tegbeme obenita mi po jepo o chapelle nu temetemenele o ma unu gbo e wa kun gbogbo e yun tun kun gan ton bo e no gbon ye kan ton mu no si kon che kun gan ton do togun ton jiwe akwe nu emi anu kun gbeto akwe no do me isekwe ya de ba ma ogun yi de se egun yi de no gbeji ni gun yi mi do fi doji Jesus Christ wo gbe ro mi no gbeji nu senchile eno mi anu wa yin cheme say da che yesin se don mi bo wa kun mi bo de mi dari jile o mi podo senele o nanu po ha mi bo yin me vo mi kan pe nti wa mi ho ma o sin kan isen o ma o na le ko sin yomi tonu ma o ka le ko sin yomi tonu mi na je hon hoji ma mo a ndidite sinzonliwe ingreja hoho ka zoom tetole mi nu barabara Christian le mewe na kun dole o ye ka mu afodagbero isia wonu ai pe yokunun torubu konu kuyolo wonu e chewo ena sos o awuso do konu yokwe no fawo to ihwe
bo ile gba lo boko gbodo vodun we chobo asa odoko ni olo no ba ma ude yo afoso te to tengbeju e na so Kristo sian fortele me na ba ma okoko no poke pole me na pezo ma o sian chekedele o yiba wede le vojo engleja aton holuduene mi na level ko adi na vlon kanado mi ro no supo ayo no sije ha eran jihande igleja mondo o ma o ye si sin pa chenu belola ni ka sopo o ma o ye si sin pa chenu belola ni ka sopo o ma o ye si sin pa chenu beton yo e o le ko beton kon bona jira beton do bona gozu no ponu gbe o le no jihande ngo pante ko gbe tegbe e na gozu no ponu gbe o bona gozu no ponu igleja bon we gbale bina chelo pono mi sin ko de vone lo dagbo interview pe esen pa income aklu no ma wu ye ko je wele ton ma wu ye sinsen e pa chenu english ai ma wu mevo Jesus Christ mantin ai ma wu mevo english mantin pon ai yo mi homla che ton boroji wo zizaton wọ́n lè gàndé e don wa ìpínpọ̀n jígbọ̀n Jésus Christ jí bọ̀ Jésus Christ sọ̀rọ̀ ẹnu mímẹ́ ìngilẹ́jà sọ jíjà yìí yọ ẹni lẹ́wọ́ òfin tán irú wẹ̀kẹ́ mẹ́ bọ́rọ̀ máa wò bá pọ̀ ní kókó bí ṣeṣe play bọ́nu wàyí tán ní ndàlí yìí kàkà wà sátán mẹ́ mi ló bí ọbẹ̀ ẹ̀gbọ̀n Jésus Christ jí èrò ọ̀sùrù bùhá ṣẹ̀tàn sí ní ká sọ ìmọ̀ fún ọ̀fọ̀ ẹnu yẹn lọ yẹ̀hónà Elias Atingla bọ́nu bùhá yẹ̀hónà mi tàn sísí jẹ́ ha Romuald Jakpa ìyàsà bọ̀ mẹ́ra hó pa fẹ́ bìnnázàn ẹnu fàwọn jínú mi bọ́nu mon jibo mi do se pe mi ton egbe bo mi gbon fibre don mi roji mi ni kudo toro me bokudo mojo bokudo ma obiba jeli nu ma wa jalono e so agbaza bronu wa bo levoro engage aton level job nu petelance mo hon kan pipe yo bo so agbaza bronu wa rupona me bonu fifa ni tinu mi me peto toro dagbe no e ra ikun jile bisese e na chen mi na pe mi de yonu sangbe devo kudo ma o sinchiro tagbo ma o yesen sinchiro bonu eni sande mi waduto ma o ye sise ho ajahanda so ajimina ye para me mina ilo medeka gbero yemana yi okoton makudo dozandero na kuwe me no vive me mono ile binavo na yi okoton makudo mi ajahanda so